Time check, 5 a.m. in the morning. Nagpe-prepare na ako. Yan, pupunta kasi kami sa Bigay para mag-claim ng scholarship. Aso. So ayan, kagapas ko nagbigos. Get ready with me. Papintas tayo. Sakbay tayo apad. Siyempre, tayo nga dapat nga naludag-ludag. Fresh. Pintas! Pintas! Siyempre, kasi tayo pa. Good ready with me. Siya, di ba? Siyempre, kagad tayo po yung moisturizer. Dapat na fresh na gata. Nalang mo yung dapat tayo test. Dapat na lang mo yung dapat tayo test. Hindi karkarsak. Ba? So fresh. Lilinaban ti sound. Tangke, electric fan. Ano? Ay! Fresh! Is it? Time check ko na. Ito yung nakapay lang sa apanisan. Yung ugat no? Dead man. Next, syempre, kasi tayo lang. Sunscreen tayo lang. Taurang tudtudo mare. Tadi tayo masunburn. Tinted sunscreen siya. Yung amin, correct. Idol ko di dyan. Di TikTok. Kalpasan ti amin. Blush on. Mare. Tauray no. Tauray no. Awan ti init mare. Siga tikit kita. Adayo palang kapak. Kasi sa buhok. Diba? Pero kaskasan mo rigat. Ay, oray kaskasan mo maawan ti init. Dapat lakado na pati blush. Napalalo mag-blush on, mare. Nala. Napalalo, mare. Kasawad na. Nadanog, mare. Dead ma. Diba? Ba't kasi jet spirit, mare? 80 call time. EJ vegan. Tapos alas 6, arat kami pala niya. Kami tumayag, fly. Nala. Nasigadanan, mare. Kaano-ano nyo po si Chang? Krigat. Perfect. Dito talaga siya sa mare. Amo ma-achieve. Kaya yu, haat. Di ngamin iso. Lagangan. Ay. Sakbay malipatan ti amin, deodorant, mare. Bagadang tugod ka, sino dyan makapa, lang ka, unadan to siya eh. Shit, deodorant. So ayan, guys, napasa, nagsapatos ako, nagsimpa ako. Sa parak to dyan yung pagkikitaan min, kasi lugar yung friend ko, iti paglugaran mo yung pabigan. So, see you there, bye! So ayan, maong-maong atake tayo today guys. Maong-maong. Style super guys. Super. Ukay. Paapanakon. Kay papanan pagurayan tilugan. Dahil tugot ko pa sila karuwangan. I think it buiset. Ikabil tayo. Buiset. Dahil tugot. Then, dapat plakado ti blush on. Pasok. Dead ba sa basher? Tilugan, men. Nagamitan mi ngapan. Yan, kalugan kami. Matang kami. Ayun yun. Pray for us. Pray for us. The way. Ballpen alin yung mga. Ipinamayan mo kayo. Ipirma di putos. Angas-angasan guys. So
So ayan, traffic guys. Di kami pala nakadanon. Tatay kami pala dito. Nagadulugan. Nasa Vegan City na po tayo. Are you okay, ma'am? Yes, ma'am. Kahit ko agawaton. Gagatol di makon, kahit nagawaton. Aganak lang di jay, tas itag ko kay mama. Kas jay, nagbayad ti utang. Grabe, bagbagyo. Bagbagyo. Doon mo, ay jay. Grabe. Nag-chaotic. Nagadupila ate. Ito ba? Hindi, sa taas. Ay, Joy, oo. It's our time. Ganitong pila. Yaman ko ng Raven. Hassel. Hassel. After 100 years, Mare, finally, nakatugawo. Aisel. Attitude. ISPSC friends. Dalan guys, tayong mangan. Ay, yan ang City Kwarto. Pagbayad ti utang, mother mababayaran na kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Charot, 5,000. Pagbayad kin mama, pagbayad di boarding, awanin. Pinatawag ko punta. Charing. Pang kamin mangan. Nakaawan, guys. Happy suho. Tatay problema yung pila, tata problema yung panganan. Wow, mga mayayaman. I'm with Romar. Romar Pog. Kami ang inasal. Mayaman. Mayaman sila. Awat. Charot. So, ayan. Dito kami sa kalye. Dito kami kalye right now. Dito kami mga inasal, guys. Ikaan mi dyan. 200 plus. Divine. Maglalap. Mamati akas lang na bagyo, guys. Thank you panganan. Say, the last man standing, Roma. Wow, sarap. Ala, agtanggad. Agtanggad. Agtanggad, mari laminan. Agtanggad. Charot. So, guys, may aamiin ako sa inyo. Dito sa... Udok na. Magsum. Bungga. So, ayan natin kaming mga tawid kami. So ayan, after me agpa-share guys, sagawid kami kasi nabanog kami. Alam niyo, di kwarta kami, nag-enjoy kami matan. So, see you again on my next vlog. Bye!